Teka lang, sobrang dami kasi na yun eh. Office. Color green. May pocket both sides. Pwede to, pwede. Pwede yung pansin pa, mga madam. 28 to 30. 28 to 30. Code green. May pocket. Green, 28 to 30. 100 pesos. Next, mga mami, office dress din to ha. Very Zara. Okay, walang bewang, straight dress lang, may pocket both sides. Nasa likod yung keme niya. Nasa likod ang keme. Keme. Size na to, hindi ko rin alam. Large ata to, mga madam. 30-32 large. Old Rose, 50 pesos. Ma'am Lan, yours na to, Ma'am Lan. Ano yung plain purple? Large. XL yun, Ma'am ano. XL. Maganda to. Otherwise, hindi siya 150 kung pangit siya. May tali sa likod. 34-36 XL. Purple. 150 pesos. 34-36 XL. Purple. Next, mga mami, Sunday Kenemerud. Okay, maganda to. Very Sunday. Sleeveless, mga madam, ha. Pocket both sides. May bewang po. Mahaba. Mahaba siya. 28 med. Pero size 24 pwede. Code brown. 150 pesos. 28. Small med. 24-28. Brown 150. Uy, napapagod na. Purple? Ano yung nasa likod? This one. This one parang bago to. Bluish purple siya. Bluish purple, may tali sa likod. Okay, it's like new. Para lang kayong princess. Princess. 28 to 30. Parang bago. 100 pesos. 28 to 30. Okay, mga madam. Next, mga mami. This one, very formal. Mga nag-o-office girls ko, pero formal ang atake. Okay, ang ganda ng color niya. This is color taupe, then cream. May tali sa likod. Ganda. Mayaman pa lang. Size large to. 30-32. Pero may tali naman pwedeng met. Good mayaman. Good mayaman. 150 pesos. Next, mga madam, this is from Uniqlo. Uniqlo. Size XL, mga mami. Mukha siyang sobrang laki. Pero it's not. Pag suot na ng XL. Code Uniqlo. Suot ko ba? Yes, suot ko. Homeland, yours na to. This is from Uniqlo. Mukha, wide kasi siya. So, parang sobrang laki niya. Yung pawis ko kumakapit, girl. Okay. Parang nahubaran ako. May balsa. Okay, size XL. Kung large ka, pwede, no? Okay, may pocket to. Ayan siya.
Diba? Hindi naman mukhang hanger. Good suot. 150 pesos. Mga mami, pawis ko to. Yan basta niyan, pawis ng mukha ko yan. Hayaan nyo na. Naligo naman ako. Good suot. 150 pesos. Mami, tapusin ko muna yung gold para ma-flex ko na tong nasa labas. Suot ba, sabi ko? Suot. Ma'am Anna, yours. Next Sunday rampa. Ay, maganda to. Bacleo Padre style, mga mami. Garter, ang kanyang sleeves, mga mami. May extra for the braso. Very flowy, mga madam. May kasama siyang belt. May pocket ka ba? Walang pocket, pero it's double 9 po. Double 9 eh. Medium to large, pwede. 28, 30, 32. Code, light brown. Code is light brown, 150 pesos. Light brown. Ayaw nyo to, mga mami? Onesie, yours na. Ganda kaya yun? Next, mga mami. This one is cute. It's cute. The fabric is also nice. Ganda ng tela neto. Para siyang cream beige, super duper light yellow. Okay, perfect Sunday dress, pang mass, mga mami, garter waist. Sleeves is also garterized. Layerings, mga mami, ruffled sa ilalim, double lining po. Okay, perfect.